मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आपने पादरी हिजकिय्याह स्रोत साहब का नाम सुना होगा, जो एक बहुत ही अजीम खिदमत करके इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। काफ़ी अरसा पहले वो इस्लामाबाद में आए और यहाँ पर उन्होंने एक पैगाम दिया जिसमें बहुत सारे जो खादमीन थे वो भी शामिल थे, और जाहिर है उन्होंने भी वो पैगाम जो है नोट कर लिया। और फिर उन्हीं में से एक नौजवान खादम पेशावर में गए और वहां पर जाके उन्होंने वही पैगाम जो हिजकिय्याह स्रोत साहब का था हुबहू वैसा ही वहां पर सुनाया। अब इत्तफाक ऐसा हुआ कि कुछ अरसे बाद हिजकिय्याह स्रोत साहब भी पेशावर गए और वो उसी चर्च में गए जहां पर उस नौजवान खादम ने वो पैगाम सुनाया था, और उन्होंने भी फिर से अपना वही पैगाम जो कि उन्होंने इस्लामाबाद में सुनाया था वहां पर सुनाया। अब उस कलीसिया के लोग चूंकि वो पैगाम पहले से सुन चुके थे तो उस तरह से वो रिस्पॉन्स नहीं था, बल्कि जाहिर है कि कुछ लोग कहने लगे कि ये पैगाम हमने फलां खादम से भी सुन रखा है। और ज़्यादातर ने महसूस नहीं किया कि दरअसल ये हिजकिय्याह स्रोत साहब का दिया हुआ पैगाम है, लेकिन चूंकि उन्होंने ये पैगाम पहले उस खादम के मुंह से सुना, उस नौजवान खादम के मुंह से, तो उनका ख्याल था कि उस नौजवान खादम ही का पैगाम है। अब मैं समझता हूं कि कुछ ऐसा ही मसीहियों के साथ भी है, पाकिस्तानी मसीहियों के साथ भी है। अब बहुत सारी बातें जो कि हम अपने पड़ोसियों में देखते हैं वो दरअसल एक यहूदी कल्चर का और बाइबली कल्चर का वो हिस्सा थी, लेकिन चूंकि हमारे पास जो मसीहत पहुंची वो मगरबी लोगों के वसीले से पहुंची जिन्होंने बाइबल मुक़द्दस को अपने कल्चर के मुताबिक समझा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें अडॉप्ट कर लीं जो हम तक पहुंची, तो जो बहुत सारे बाइबली तौर तरीके थे वो किसी तरह से हमने फरामोश कर दिए, और शायद हम उन्हें इतनी अहमियत नहीं देते हैं चूंकि वो एक हुक्म के तौर पर दिए भी नहीं गए, लेकिन बहरहाल वो मिसालें मौजूद थी। अब जो इबादत में बहुत सारे हमारे जस्मानी हालतें हैं, बॉडी पोस्चर्स हैं, उनका बाइबल मुक़द्दस में जिक्र है। उनमें से एक पर हमने पिछले हफ्ते गौर किया, पिछले संडे हमने गौर किया। आज भी हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे, और आज हम जो हमारे हाथों का इस्तेमाल है जो हम इबादत में करते हैं उसके मानी समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों ऐसा हम करते हैं। अब पहली चीज तो हमने ये समझनी है कि जो हमारे हाथ हैं ये हमारे बदन का बहुत ही अहम हिस्सा है। मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी को कुछ देना हो या किसी से कुछ लेना हो तो हम हाथ बढ़ाते हैं। इसी तरह से हमने अगर किसी को छूना हो, किसी का लम्स महसूस करना हो, तब भी हम हाथों को आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। फिर इन्हीं हाथों से हम कई तरह के इशारे भी करते हैं जिनके मखसूस माने होते हैं। तो आज हम गौर करेंगे कि दुआ के दौरान जब हम अपने हाथों का मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या मुराद है। तो इसमें सबसे पहली चीज यह है कि जब हम दुआ करते हैं तो आम तौर पर हम हाथ जोड़कर दुआ करते हैं। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, बाइबल मुक़द्दस में जनरली हमें ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है, तो गालबन इससे मुराद ये है कि जब हम खुदा के हजूर में जाते हैं तो ये एक मुअद्दब तरीके से बैठना, ये अदब के साथ बैठने का, कि अपने हाथ बांध कर, और एक जैसे खादमीन होते हैं जब बादशाहों के दरबार में हम देखते हैं तो वो अपने हाथ बांध कर रखते थे। तो गालबन जब हम अपने हाथ बांधते हैं तो हम खुदा की हुक्मरानी को, खुदा का जो हम पर इख्तियार है, हम उसे कबूल करते हैं, और साथ में हम मुअद्दब होने को, जो एक कि हम उसकी हजूरी में हैं तो हम बड़े बाअदब होकर उसके हजूर में बैठे हैं, तो हम हाथों को इसलिए जोड़ते हैं। इसी तरह से दुआ करने के दौरान एक दूसरा जो हम काम करते हैं वो है कि हाथों को उठाकर दुआ करना। जब हम तीमुथियुस का पहला खत उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर यह दर्ज है कि पाक हाथों को उठाकर दुआ की जाए। अब जाहिर है कि यहां पर जो जोर है वो हाथों के पाक होने पर है, लेकिन साथ में हाथ उठाना जो है वो लगता है कि ये एक आम रवायत थी कि हाथों को उठाकर जो है वो दुआ की जाती थी। अब जब हम हाथों को उठाते हैं तो दो तरह से उठाते हैं। एक तो है कि हम इस तरह से आमतौर पर हाथों को उठाकर दुआ करते हैं, और जब हम इस तरह से दुआ करते हैं तो ये एक इजहार होता है कि खुदावंद खुदा हमारे हाथ खाली हैं, और खुदावंद हम तेरी तरफ देख रहे हैं कि तू हमारे हाथों को भर दे, यानी जो हमारी दरख्वास्तें हैं, जो हमारी मुरादें हैं, उनको खुदावंद खुदा तू भर दे। तो यूं इस तरह से हाथ उठाना ये बाइबली भी है और इसके पीछे बहुत ही एक खूबसूरत मतलब भी है। तो अगर आप ऐसा
کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھی روایت ہوگی جس کو آپ اپنا سکتے ہیں. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات نہ صرف اس طرح سے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں بلکہ جب ہم خاص طور پر ہم دوست ثنا کرتے ہیں تو ہم اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے بلند کر لیتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے, بلکہ جو کوائر لیڈرز ہوتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ آئیں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. تو اس کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ تو جو لوگ پرستش کرتے ہیں اور جو تھوڑا عرصہ ہو گیا تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ جب آپ بے ساختہ طور پر اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا دیتے ہیں, اور یہ وہ وقت ہوتا ہے عام طور پہ کہ جب آپ خدا کی بڑی گہری حضوری محسوس کرتے ہیں اور یوں آپ کی روح جو ہے اندر سے وہ چاہتی ہے کہ وہ خدا کو چھوئے, وہ چاہتی ہے کہ خدا کے لمس کو محسوس کرے. اسی طرح سے جیسے کہ ایک بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے اٹھا لے, وہ ماں کی آغوش میں چلا جائے, تو اسی طرح سے جب ہاتھوں کو اوپر اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرح سے یہ اظہار ہوتا ہے کہ خداوند ہم تجھے چھونا چاہتے ہیں, خداوند ہم تجھ سے بغلگیر ہونا چاہتے ہیں, خداوند ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیرا گہرا وہ جو ایک احساس ہے, جیسے ایک باپ کی شفقت یا ماں کی ممتا کا وہ احساس ہے خداوند خدا, وہ ہم پانا چاہتے ہیں. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں میرا خیال ہے وہ بہت اچھا کرتے ہیں. جو نہیں کرتے ہیں اگرچہ کہ یہ گناہ نہیں ہے لیکن میرے خیال میں یہ ایک اچھی روایت ہوگی کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور یوں ہم اپنی روح کو موقع دیں کھل کر ذرا کہ وہ خداوند کی طرف دیکھے اور خداوند کا اس لمس کو, خداوند کے اس ٹچ کو, خداوند کی اس قربت کو وہ محسوس کر سکے. اب ہاتھوں کا ایک جو اور استعمال ہے جو سب سے کامن ہے وہ ہے کہ ہم تالی بجاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ تالی ہم کیوں بجاتے ہیں؟ تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ساز بجانا, اس کا یہ ہوتا ہے کہ قدرتی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ردم دیا جائے. لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا کہ دنیا بھر میں کہیں پر بھی ہو تو تالی جو ہے وہ خوشی کے موقع پر ہی بجائی جاتی ہے. شاید کوئی ایسا جگہ ہو جہاں پر ایسا نہ ہوتا ہو, لیکن جنرلی جتنے ہمارے تجربے کی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ تالی جب بجائی جاتی ہے تو وہ خوشی کے موقع پر بجائی جاتی ہے. جب کسی مہمان کو دعوت دی جائے تو ہم تالی بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح سے کوئی انعام جیتتا ہے تو ہم تالی بجا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو یوں تالی بجانا خدا کے اس حکم کی تعمیل ہے کہ جب خدا نے کہا کہ خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو, تو جب آپ خدا کے حضور میں جاتے ہیں تو آپ تالی بجاتے ہیں تو آپ اس خوشی میں شامل ہوتے ہیں جو کہ خدا کے حضور میں جانے سے ہے اور جس کا خدا نے خود حکم دیا ہے کہ جب کوئی میرے حضور آئے تو وہ خوشی کا نعرہ مارے. تو میرے عزیزوں یوں ہم ان چند چیزوں کو جب دیکھتے ہیں جو ہاتھ کے تعلق سے ہیں, یہ صرف رسومات نہیں ہیں, ان سب کے پیچھے ایک لاجک ہے اور یہ کوئی غیر مسیحی چیزیں نہیں ہیں. یہ بائبل مقدس میں ایماندار کرتے رہے ہیں اور اگر ہم انہیں اپناتے ہیں تو غالباً یہ ہمارے لیے بہت مفید ہوگا. ہمیں اس طرح سے تو حکم نہیں ہے لیکن ان کو ہم روایات کے طور پر لیتے ہیں کہ ان کے پیچھے وجہ تھی اور یہ بہت خوبصورت وجہ ہیں اور ہم انہیں لے سکتے ہیں اور اپنی دعائیں جو ہم خداوند کے حضور کرتے ہیں اور وہ عبادت جو خداوند کی کرتے ہیں ہم انہیں زیادہ خوبصورت اور بامانی اور پرکشش جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. میری دعا ہے کہ آپ کا یہ دن بہت اچھا گزرے. Think biblically, live purposefully. Have a very good day.